میرا تو آپ انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھنے ہی آئیں گے. پاکستان میں تحریکیں چلتی ہیں تو موسم کو دیکھا جاتا ہے. آگے اپریل ایک دن بعد شروع ہونے والا ہے, اس کے بعد مئی جون جولائی ستمبر تک گرمیوں کا موسم ہوگا, اس کے بعد پھر سردیاں ہوگی. تو یہ منتھ آپ کے لیے اپریل کا ہے جس میں آپ تحریک کی کال کیا دے سکتے ہیں, یا پھر یہ اس کو مزید لنگر آن کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اگست بہت دور ہے. دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گرمی کیسی سردی کیسی. 14 اگست 2014 بہت سخت گرمی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی کال پر کس طرح نکلے, اور پاکستانی قوم جو ہیں وہ ہمیشہ تیار ہی رہتی ہیں, اور عمران خان صاحب کی محبت میں وہ نہ گرمی دیکھتی ہے اور نہ سردی. تو انشاءاللہ زیادہ گرمی نہیں آئے گی. سوال یہ بتائیے گا, جو بیٹے ہیں صاحبزادے عمران خان صاحب کے, قاسم خان صاحب, آپ نے ویڈیو بھی دکھا دیا, آپ نے بتایا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تھا, یہ فیک ویڈیو تھا, لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں قاسم خان صاحب کی, جو کہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں. وہ نسیم بلوچ صاحب کے ساتھ دیکھے گئے ہیں, وہ کردار جو پاکستان کے شدید مخالف رہے ہیں. آپ ان کرداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی غربت کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو باتیں کی اس میں سے ایک بھی میں نے نہیں کی. پتہ نہیں آپ کو واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا. دوسرا جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے, تو ایک ایونٹ میں جو ہیں تمام لوگ ان آفیشلی یا انفارملی کوئی بھی آ سکتا ہے, مل سکتا ہے. لیکن آفیشلی اگر آپ جائیں اور آپ کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہو کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کو جو ہیں آپ کو الاؤڈ ہیں, مطلب آپ اسرائیل کا وجود بھی تسلیم نہ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اس جعلی حکومت کے کرتا درتا وہاں پر جائیں اور اسرائیل میں جو ہیں کاروبار کے مواقع ڈھونڈے اور آپ جو ہیں اپنے لیے وہاں سے جہاز خریدے, تو میرے خیال میں یہ سنگین جرم ہے اور یہ جرم نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے پختون ہیں, چاہے سندھی ہیں, چاہے پنجابی ہیں, چاہے گلگتی ہیں, چاہے کشمیری ہیں, ہمارے ہر مکتبہ فکر اردو سپیکنگ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی قوم اٹھ جائے اور وہ اپنے حقوق کی بات کریں تو ان کو سننا چاہیے, ان کو سینے سے لگانا چاہیے, ان کو جو ہیں ان کے پیچھے ڈنڈے نہیں اٹھانے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں, آپ کو شاید مریم نواز سے دور کوشچن سے دور کی بات اگر کہیں دور سے بھی آپ کو نظر آئے, آپ اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے جس طرح آپ کے پی کے سی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے یہ سوال ضرور کرنا کہ مریخ میں جب جندال آیا تھا بغیر ویزے کے, جو سیلفی وہاں لے جا رہی تھی, اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے, یہ سوال ضرور. لاہور بھی کوئی آیا تھا. آپ نے بات کی, یہ جو قاسم خان صاحب نے بات کی ہے ادھر اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کونسل میں, تو اگر جی ایس ٹی پلس سے پاکستان کا نام نکل جاتا ہے, اعلان نہ کرے کہ نکل جائے, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس سے عملے کی تبادلے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی اور ملک بھر میں بھی پختونوں کے خلاف خاص کر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے, تو آپ کا ان چیز کو روکنے کے لیے رائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا, سب سے پہلے تو اگر خدا نہ خواستہ جی ایس پی پلس سے پاکستان نکلتا ہے یا کوالیفائی نہیں کر پاتا, تو یہ ساری ذمہ داری جو ہیں وفاق کی جعلی حکومت پر ہی آئے گی, کیونکہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان دن بدن جو ہیں وہ نیچے جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے, جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی, کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہیں بغض عمران خان میں, عمران خان صاحب کے ساتھ نفرت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستانی عوام چاہتی کیا ہے. پاکستانی عوام ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتی, ووٹ تو دور کی بات ہے, ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی پاکستانی عوام. تو اگر پاکستانی قوم ان کو نہیں چاہتی اور ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے, اور پھر جو ہے تمام چیزوں کو رونتے ہوئے, جمہوریت کو رونتے ہوئے, فریڈم آف سپیچ کو رونتے ہوئے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے, جو کرپشن ہے وہ کرتے ہوئے, 5300 ارب روپے کی کرپشن انٹرنیشنل رپورٹس میں ہیں, آئی ایم ایف کی رپورٹس میں ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو ذمہ داری پھر ساری ان پر آئے گی, پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئے گی. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور سدھر جائیں. دوسرا, خیبر پختونخوا میں جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو میرا صبح میری مرضی. اچھا جی, جو
मुल्क भर में एक इकट्ठा हो जा रही है, खासकर इस्लामाबाद में हद से ज्यादा ये चीज हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ये मुल्क भर में हो रही है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जब इमरान खान साहब को 9 मई को अरेस्ट किया गया, उसके बाद भी इनका यही रवैया था पख्तूनों के साथ। जब मैं लाहौर गया, लाहौर से वापस आया तो पूरे पंजाब में भी पख्तूनों के साथ ये रवैया रखा गया। जब मैं सिंध गया तो कराची में भी पख्तूनों के साथ ये रवैया रखा गया। तो ये जो जाली हुकूमत है, एक माइंड सेट है जो हमेशा से पख्तूनों से तासुब रखते हैं, जो हमेशा से पख्तूनों को महरूम रखना चाहते हैं, ये इनकी ही पॉलिसी है और इनकी इस पॉलिसी से नफरतें बढ़ेंगी। इनकी इन पॉलिसी से जो ये मुसलसल अपनाए हुए हैं, इससे जो है लोगों में तफरीक आएगा, इससे इनसे नफरत मजीद ज़्यादा होगी और इससे जो है पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान तकसीम हो चाहिए। गुज़िश्ता 1.5 साल से पीटीआई के अंदर से ही सियासी फैसलों से रोका जाता रहा। ये कुछ ऐसी कुव्वतें रही हैं जो सियासी फैसले नहीं होने देती रहीं। तो इस वक्त भी पीटीआई के अंदर चंद हल्कों में तशवीश है बहुत ज़्यादा कि सियासी फैसलों का जिन्हें इख्तियार किया है या फिर जो सियासी फैसले करेंगे उनको सोशल मीडिया प्रेशर या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रखने वालों की जानिब से कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, या ऐसा है कि सियासी फैसले खुल पर करने नहीं दिए जा रहे। तो ऐसे मौका पर आप कहाँ खड़े होंगे? माजी में तो हमें बैरिस्टर साहब से लेकर बहुत सारे किरदार थे, तो इस वक्त आप अपोजिशन इत्तेहाद के साथ किस तरह करेंगे ये चीज़ें जिसमें सियासी फैसले आज़ादी से हो सकें और उसके जो भी नताइज हैं वो एक अलग है? सर देखें, सबसे पहले तो हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं अपोजिशन इत्तेहाद से, तो उसमें हमने उनको ये बावर करवाया है कि इमरान खान साहब का फैसला है कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों आपका इख्तियार है। तो आपका जो भी फैसला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सब आपका साथ देंगी इंशाअल्लाह ताला इसमें। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल प्रेशर में नहीं आते। सोशल मीडिया हमारी ताकत है। सोशल मीडिया पर अगर फ़र्ज़ करें लीडरशिप की तरफ से तनकीद होती हैं तो मेरे ख्याल में वो हमेशा इमरान खान साहब की मोहब्बत में होती हैं और हम सब का इमरान खान साहब से एक ऐसा रिश्ता बना हुआ है जो कभी ना टूटेगा और ना इंशाअल्लाह ताला वो कम होगा और दिन ब दिन वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो इन हालात में कुछ लोग अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद नहीं हैं तो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। जो लोग ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं वो उसके मुताबिक फ़ैसले ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया हमारी ताकत है और वो हमारे हर फैसले में हमारा भरपूर साथ देगी। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये बावर कराना चाहता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हमारी तमाम जदोजहद इमरान खान साहब के लिए हैं, उसकी रिहाई के लिए है, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हैं। इमरान खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू की थी, इंशाअल्लाह ताला उसकी हसूल तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। हमने इंशाअल्लाह ताला कुछ फ़ैसले लेने हैं, हो सकता है वो सख्त हों, तो आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। सर एक मिनट चौधरी जान रुकवाने के लिए साथी का किरदार अदा कर रहा है और बड़ी अहम शख्सियत जो इस्लामाबाद में आ रही है। अगर ये लंबा हो जाता है साथी का किरदार, महीना 2 महीने चलता है, तो क्या आप तहरीक वक्त करेंगे या प्रेशर डालने के लिए जल्दी तहरीक लेके आएंगे? देखें, सबसे पहले मैं पिछली दफ़ा भी इस्लामाबाद मीटिंग के लिए आया था तो मैं पाकिस्तान के लिए आया था, क्योंकि जो मेरा आईनी ओहदा है वो उसका ये तकाजा है कि मैं पाकिस्तान के हवाले से जो भी मीटिंग हो उसमें शिरकत करूं और ये इमरान खान साहब की हिदायत की है। तो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट दोनों पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो अगली तरफ से क्या हो रहा है? नाअहलियाँ, एहतजाज पर जो है चढ़ाई, चादर और चार दिवाली की पामाली, हमारी बहन आलिया हमजा साहिबा को अरेस्ट किया गया, औरतों को अरेस्ट करना, औरतों की बेहुरमती, बेइज्जती। तो दूसरी तरफ से ये होगा तो पाकिस्तान सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि हम सब का है? तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से पाकिस्तान का जब सोचा जाएगा तो बेहतर होगा। बाकी जो है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी ये जदोजहद है। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे एहतजाज से ये चीज़ बहाल होती है तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। इसमें 2 खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक ये है कि एक मुबैना तौर पर कोई मुलाकात हुई अलीमा खान साहिबा और आपकी किसी शख्सियत से। दूसरी बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आला को कोई इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है। इसमें हकीकत क्या है? कौन सी खबर दुरुस्त है? इसमें दोनों खबरें दुरुस्त नहीं है। दोनों की तरदीद। हाँ, दोनों। सर आपका हो गया ना सर? एक मिनट जी, उसको क्वेश्चन करने दे, 1 मिनट जी प्लीज। मेरा आपसे सवाल ये सिंपल सा सवाल है जी। पाकिस्तान एक मकबूल
तरीन लीडर की महीनों तक खबर नहीं आती और 2 अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं अपोजिशन लीडर्स की, वो अपॉइंटमेंट्स अपने वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे वो अभी तक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुए। और एक सूबे के वज़ीर ना कभी अग्रेसर होते हैं, कभी मुखालिफ पसंद हो जाते हैं, और एक पार्टी के कारकुनान को लंबे अरसे तक एंगेज नहीं किया जाता। माजी में हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई में इतना लंबा एंगेजमेंट गैप कभी नहीं आया। तो उस पार्टी की पॉलिसी क्या है, वो पार्टी क्या करना चाहती है, कारकुनान ये जानना चाहता है। स्ट्रीट मूवमेंट आपने अभी हाई कोर्ट को कर दिया, लेकिन उसका आपके आगे लाया अमल क्या है, किस तरह आप इमरान खान साहब की रिहाई को फॉलो अप करेंगे? देखें, सबसे पहले तो जब वो इवेंट था वहाँ पर भी मैंने यही कहा कि जितनी भी हमारे आईनी और कानूनी रास्ते थे वो हमने अपनाए हैं। हम अदालतों में गए, हम जो जाली सही लेकिन अभी ओहदों पर हैं उन सबसे राब्ते किए, क्योंकि जमहूरियत का यही तकाजा था। तो तमाम तर जितनी भी हमारे पास रास्ते मौजूद थे वो अपनाने के बाद हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें हमारी ना सुनवाई हो रही है और ना हमें इंसाफ मिल रहा है। तो फिर यही आईन और यही कानून हमें इजाज़त देता है कि हम एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, और कारकुनान तैयार है, कोई गैप शेप नहीं है। आप जब हम कॉल देंगे तो इंशाअल्लाह आपको लग पता जाएगा कि गैप है या नहीं।